lang boss, pinapatawag ako eh. Boss. 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 Takal naman nito. Ay boss. Takal mo mag-live dyan sa group na yan ah. A few moments later. Boss, ano ba yung offer mo? Sir. Oh. Sir. Oh. Ano ba yung offer mo? Ano lang, sir. Uy. Para dito Uy. tama itong hawak ko, sir. Dito ka ba nagluto? Bawal yun ah. Yes, you went to shot. Oh, Hindi, DD. sir. Ano ba yan? Sige, ano ba yan? Ano lang to, sir? 60 tayo, sir. Ay! Pas muna pala. Sir, check mo muna. Check mo, sir. Check mo, sir. Ba't ang mahal naman? Check mo ba? Check. Check mo, sir. Singot test mo. Uy, sir. Sir. Ba't parang natatay ako? Wala. Oregano ata yan eh. Ayaw, sir. Sir? Ano? Oregano ata yan eh. Hindi. Hindi, sir. Ito, oregano, sir. Ano, sir? Ano ba yun, boss? Patingin nyo ulit. Legit to, sir. Legit to. Patingin nyo ulit. Magkano? Ako pa Ah, ikaw. Sige, try mo Ano, nga. sir? Isa lang. Mahirap pag nalaba eh. Okay. Ba't pati benta mo na? Sir, good, sir. Parang naano ka sa benta mo, boss ah. Pwede na ano, sir. Parang, Pwede na 3 tayo, sir. sige, pwede na yun. Call, sir. Dalawa na yan? Hindi, 3 to, sir. Ano, 3 dice? Yan na lang lahat na yan? 3, sir. Sir, take call. Drop mo muna, baka iskamin mo ako. Hindi. Ano yan? Legit yan, sir. Uy, good item. Ay, yung isa. Oh. Uy, damo. Ang angas ah. Ito na, boss. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Uy. Nice deal. Tunto. Okay, sir. Sige. Hanap mo na ako ba? Sige. Sana hindi ka ma-report. Sige. Victor on the beat.